हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आपण मैंने भल अच्छा तो मुझे बहुत भलर अच्छी। तो आज हूँ रक्षाबंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। आज आज मो नानी घर, नानी मो हाथ राखी बांधे। तो देखते ये मामा सकाल सकाल पूजा आरंभ कर सारे। आठी ठाकुर फूल देकी सजाऊँच। आज हूँ पवित्र रक्षाबंधन। आज हूँ बलभद्रंकर जन्मदिन। तापर मुझे आसिकी जगन्नाथ को प्रथम राखी बांधीदेली। तापर पुणी बलदेव जी को राखी बांधिली। तापर मु राखी गणेश ठाकुर को बांधिली। तापर मु नानी घर को गली। सेठी बाबू नाई, बिट्टी भाई, मु कान्ना रेडी बसी थलु। आ पछपटे मो सांग रोहन छिड़ाई देला। आमको नानी घरे चंदन लगई दउतले। तापर आम गान फूल लगेले। साइड रे आम ऋषि बसला। तापर आम चाउल छिंचिले। तापर नानी दीप जला कि बंदावना कले आमको। तापर राखी बाबू नाई को राखी पिंधेले कहीं सी सभा बड़ से प्रथम राखी पिंधेले। तापर हम बिट्टी भाई को राखी पिंधेले। बेंगुलानी राखी पिंधौले तांकू। तापर बेंगुलानी मो हाथ राखी पिंधे देले। तापर बेंगुलानी बाबू नाई को मिठा खुआले। तापर राया भाई को, तापर मते मिठा देले। खाया देले खुई देले हमको।
ତାପରେ ମିଠା ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନାନୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ନାନୀ ଖାଇବା ବନେଇଥିଲା ଆମ ପାଇଁ ପିଠା ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ। ଏଠି ବିଟି ଭାଇ ଆଉ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ସାକ୍ଷୀ ରୁହନ୍ତି, ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ବି ବାନ୍ଧିଲେ। ସିଏ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ଆଉ ଭଉଣୀ ବି। ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଖେଳୁ। ଆମେ ମିଶିକି ସ୍କୁଲ ଯାଉ ସବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ କଲର୍ ସେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 3 ଭଉଣୀ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଲକି ନାନୀ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ବସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଲକି ନାନୀ ଆଉ ମୋର ଆଉ ଏଠି ଲକି ନାନୀ, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ବେବି ନାନୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଜଗନ ଭାଇ, ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋତେ ରଶ୍ମିତା ନାନୀ ଆଉ ଲକି ନାନୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ଅଛୁ।